Oda shebre ben na de ba wiase yanka shebre kro nkyerɛw ɛde ben da ye na waso a wonte ase ɛde enti na normal ɛtoto no timi toto de enti na wonkoa waduru wo mpani fie so ɛsɛ wale wontumi nwale gibre ne ye nkyerɛkyerɛw saa de na sabe no mu na ɛbɛbɔ wura wabusua mu fie na ye wura wabrabom ama wahu ade ankasa ɛkɔso wabrabom abusuafo efiada anopa no nsia ekosi no mienu me gibre tenase ɛhwɛ obi bia de ɛfɛ ne counseling no consultation no saa fiada kro no awia 3 o'clock kosi na nwumere 7 o'clock so ye asole kese ɛna ne memre da so cancel no so kyenkyerɛnkyɛ ba ko so ye de to aso fiada no pa no nsia kosi 2 o'clock ɛna ɛyɛ ne Sunday no so asole kese ɛwɔ hɔ na saa Sunday kro no an so ye saa de cancel ɛto aso gibre na yenhia ye kasa hinta semra na waje so sɛ ensi wiye Wakwaba Lexus fashion. Lexus fashion yeah, African wears. All types of African wears. Man and no menina. Ebi ewaha top and down engagement normal. I fall for ubi a pese yeni atare mani bia no Lexus fashion ubi bi. The number no ya trade screen na say you nya yesi e bra me ye wo no mama wa nyina no ofre number na e screen na say na ubi nya yen se wontumi maso na se ya yemra na yemeje no ma no soso a betuka aba na ya ba bege ni nyina ama enti no esika sem so e wo form kama bibia e wo form because they say no Ghana ha na ye African wear na ye se nyina etimi ehye ese etimi hye na promote e no ma na e wo Ghana ha say no enti no so Lexus fashion a bibia ye bia no is more of African no man ko an ye wa ha ye wo mpaboa wa ha ni nyina ye local made a ye kama ohwe banga edugu ensa toma ni nyina Africa ya na ye no ye ne Ghana he ye nyina mea na me ye nye obi na ye nti se Lexus fashion a obenya ni nyina bi wa ha sei no anse wa pick number na e screen ni no o ye wa ye fro o ye engagement bi o ye party bi na ohia Lexus fashion se be boa wa no anse wa frɛ number na e screen ni no from Nigeria to Ghana shinin so ewo atonsu mu na ko junction na do them one by one Africa all you can do abusuafo do bibia sese waje bre na hwe Bishop Dr. A.B. Charles Amedasa for yato ni Central Apostolic Chapel ayewo kwa Amojachi junction na wo hwe mi yawada nonkron kosi nondu bia hwe mi wo Royal Television so na me ne wo nhia na me ne wo pense ensem bia ye frɛ no ahintasem anase enimi nhia wo ahintasem emre so ye nkyere no ma bia aikɔ so sunsumu a wankasa wonti ase da ya wo so de ntie ma wo so da esuku a wawie na oda so wom na ntentan kyekere wo obi ni wo da shebre ben na de ba wiase yanka shebre kro nkyere ɛde ben da ye na waso a wonti ase ɛde enti na normal ɛtoto no timi toto de enti na wonkoa waduru wo mpani fie so ɛsɛ wale wontumi nwale gibre ne ye nkyerɛkyerɛw saa de na sabe no mu na ɛbɛbɔ wura wabusua mu fie na ye wura wabrabom ama wahu ade ankasa ɛkɔso wabrabom abusuafo efiada anopa no nsia ekosi no mienu me gibre awusafo ye mo bibia akwaba mame enka wo se ene eye December abosome no da etwa to kra ene eye 31st mo bi se na mo de mo nko 31st wo kira papa se yebeko ai ye de yebeko nanso munti yentumi emfa ahintasem dwumadie no enhye dem sunsumu asem na ye kan ha enunti na ama saa na dwofa yi ye de ye nko baabi a ye hwese ye betumi ene mo aba bedi enkomo na afensem a wo ho no papa etumi aka ama yaso ate wa kirekirim ama yehunu sesei ena niema esifa ekon enunti mamemu akwa abasronko emfamra ahintasem adwumadi aha aye Royal Television so said the medical aka no bosomi ni nyina de twato ni enani nyina so wa afini mu no enne dei ya wadai ena etwato adomo ne homobro se ohume ne se yemi enu nyina yete ase anwumre yi a eche se emfa se da manyankopon ono na asade yenkwa achen ya afi wenso enu nti sabre kan ye ho na ehintasem dwumadie no yemfa ensommo ene sade da ye no ye ne sofopanyi Bishop Dr. Amos Charles Buampon ena ebedi enkomo an sabre nka wosenka papa e wona asore da mu a wo ye som kase
Sabri kwanko won preach ye no nka ohwese ye be frɛ na mo abe preach na so ne obetwa preach ne kakra ha we kyerɛ sɛ obekyeche nsɛm wo sunsum fam ama ye nye ho tiase ansana ene bogya ye no so no ye de akɔkyeche so ɛwɔ yankorankore asɔre mu ɛno nti ye ne sofopanyin ebedi nkomo ɔno na ye sofopanyin a wɔda Central Apostolic Chapel ano asɔre ɛwɔ Edweso kwamo Edweso kwamo Jachi Junction uduru hope na obisi obi ase ope Sofo Charles asori anase ope Central Apostolic Chapel obia ade obekọ taxi rank bi ho wo so na bebi so wo so ebekọ akosi kama echiridin na wakohu Sofo panyin ene no adi enkomo oba de ya adomu a efiada papa se counseling ho that's right yeah counseling ho anapa no nsia counseling ho de chekuri na chese 6 na de na papa tenase ya oye counseling kama pa ade atwen nyamema na watie wo mo ensem na nyame emubro hu so wanam so ede age wo mo nkwa afei na nwumre eye fiada no na nwumre 4 pm anase nwumre no 9 papa eye sombium ene ntede da bia meka na fidie so na maka ma afei ne kwa wiye senka opo anapa de enka wakam no ye nwumre ne de asoso nje se agbo ano wage aduane no wage abomu ne no ano no ade chememene da menim se wochena nyame adomu ana de chiye eye memene da se yi wo de a yi wo wo de skepo kire se botra bofaso na ekohu papa anapa no nsia ene ne nsan hia biem enye counseling na nyame ehu mobo afei kwasiada yenyina ye de aseda sonko pa ekọ Central Apostolic Chapel ano ebra abo anapa no nwotwe ekodetwe de mpo asese ye na adom ne pe na afi akọ awieye ama afi foforo no odin yen awuremu a which is on the 3rd of January 2021 nyame ayade ye de aseda chenchirenche ekọ akomatwe de mpo nyankopon enu tika ye ho anapa no nwotwe obesra ya ye bejewo oba no abeka mu so na ne Central Apostolic Chapel yasoma yenso yapono abi etwen ye bejewo afi kwasiada no anapa no ndu eye yapo asore donwere mienu entemo no abo no ndu no yesantena sibim ama sofo panyin ehwe nyamema oye council na etosom yensa adwada eye Monday special eye MP ahemfo imam ahodo ene afi asofo na ekọ titire ne ntira twetwe wuro wo mu aka bi wom empanimfo wo monim wode na wo monim oduru enso kohia papa ene bomponimpo na Awurade anam no so ada wo mo so ahintasem edi na wafa honhom asiesi ama bibia aye kama edi ama wo mo se nan mu nyina wantumi anko bia fre papa 0540589543 0540589543 and after 0508229478 0508229478 for papa na ene no eni enkomo ene ye 31st die metufo se baby a woteno he no wasore no kwanwa na fe nema bebansan se empo na why wadwen se wonkwa Central Apostolic Chapel ye to nsa de frɛw enebra na yemfa oja ahoden eniyeden wosra ne tumi emfa enwura afefofrom nyame benam sofo panyin so na wame ye nesuade hunu nyina abam se de na asem aka no ntibra na yemom nsom anadwe wai entena fie mesrew se club na wo kwa mense kwan nanso se de mo amoka no se Bible se emfa kaisa de ma kaisa ne de nyame de nyame anadwe de yemfa sa coat no enya adwuma na emombra na yemom ensom awsafo ene yedin komo e de afa so tie papa kwa ba enya na ho ye de nyame da so kra ne wonya nko na wabetena he se people no a ne tie mo afidie so okay dai no de ne kase te say stadium kra no nipa e ba mu no ntumi mfa toto mo mo abonten sa nti ntumi kasa obahwe nipa kuma bi no waja adofo no so abonten na nye obia nso no betimi akota the first night ni bi okay ti ne hiya se okay etimi ba okay apa ya na wa show mic na mama na me yato wonkan yi se okasa no for abusafo so tie na ye di ho enkomo me din di asona ba Kofi Mensa Abrampa papa so tie ni twi ye bega ne say normally ya na
etwi ni kire eye den but say ya ka soul tie just say okra bi e fam okra bi so na ayeti say okra ba ko okay example to say ya ba ware mu a say ese oba ne be ma ka bom no ma yes number ko eno no a soul tie ni bi no but e be a godly type eno de nyame na ahye na eno de eboa you soul tie bi o ha eboa okay ene bi mo ene de ya ye kan e the ungodly type okay okay soul tie bi a m1 okra bi a chichire okra bi yes wo chichire ne se de obi chichire bi chichire bi a wonya no awo kwamane so okay na am say no na nyame pesa ye kan wasam especially obra afene kona wi se de be ya obi mfa na shine emesan wo bi Paul kan wase wonni nipa bi no mo nche wo bone empentem fa wonsa antu obi so na ni ebi no mo anche wo bone oh na che se obi kura bone a wakwa ya kura obi timi ni che eye de na obetimi obi ache ne bone obra bone na okokodi na woni ho eno na masa so tie ne ebe mu no se so ba ko ha ne so ba ko no mienu be ka bom say ya se omu di djuma bi no omu di djuma ni wie no ma hu se ese se yanka se sa asane ya ho no obi akwa e da so bom okay eti o ba santi mu aya no muta wo ansem bi o muta ka pa se nipa mienu ba ye damfo omu mienu ndem okay because omu wo adihwe bi se enipa mienu ntumi nam obra wonya no kora na so okra no nka mo obi ko na mo mfimfini no wo ya wadwen se wo fa wotimi gina bu so ho be nwanya fo wachi that's right enti no se omobom no mobade a na se me ye ba dwese me fo mu ntam no na che se makwa mi show na akwa se tire omienu be se tire no ye de boa ye den ashemu no na me ko se bo ne she enti wo kwa se akora na yesi ekwa de emotwi a na che se omoto me ba bi omopem ne ba mi me de obekọ mi meko okay omo ye mpanifo no wo sa asu ehu no but ye nyinyi ye ba ya bi ye se ase ye kwala na ya ba na se nim nyansa se mpanifo no mo ho dada but enti so ada ya untumi osoro sabi oja na na ya ne maame de no entumi ne ba de nye pepe dada bi no bi nsi sa enti na da bi ya ye betena ha ne ye pe ho asam se ye kire no mo bia mani pe bia tia se de be ya omfa o how bi nsan ko wura 2021 ni mu okay enu ti ne ya pre ye ho aba no bi se 2021 ne se so bi a eyo bonsam dia se edaso ekura ho a ana se edaso ne wa akwa apamo a maka bomu a die ebe fa ni mu obonsam de be fa ni mu bia nso ebe tene ma wo ayati se electricity wire connections no yeah se ye twa wire ne ko ba bi no obi so de ne kitu bi a wire kitu bi no de be so mu a eja kese ni nyina bi ekoho yeah sa enetie na sa so ta ya ye ka bebre no abi o mate ba won ti ase etimi ba te se obi timi hia obi wa se o do me wa se an me do we are sure pass out the was and was any sanity dia fa on sabra okay na mo so me fa me sabra papa ye beba no ho nansa na ye hwe symptoms okay ai wo so ta yi ho se kra mienu ebomu a de ebemu ho se obi kra aka wo de ye ho a ema wo kra ne ne ho no ye first one ye se etoda ade bi kutawo bi kra na shobotom ana se eshobotom abi kra po na eshawan ka sa mo na wo so da so sa hwehwe obra wan ka sa no wonni problem bia wa wrefie ye wa wrefie yare ye wo ho yeah enti se wonni sa problem no na papa no ye wo sa obi wo kra forte na so no say bisa sa me phone na we that's right e je se wo show no so foforo e de no ho baba eti mo otimi ka se ne nanse de na eba me so yi sa pepe na tie eti eno no ye one ebio etoda wo wa se de na nkofo ta o prekope no ro se ase na ni su kini no ase o pese wonya bibi mu anko beso ase na ni su biri no na koma mo no periperi e na woni eni su biri yare yenso yeah e wo ha na ye ni sa e wo ha na ejai e na bi won so mo so na mo a na ne yam hyehye no ba se ya se bibi ba be ye no ase ba beti ase money bi se de makoma ebo mi di ase ba beti ase na no ho ye ne basa e so tai e kire se obi a wona na ni so na bomu no o how bi e fi ni ho e ba wo enti sa no marketing kiti we ye nim e to da so bo se woni ba ko pe bo se ni so na woni ba ko no ase na e ba unsun na ni so ba bibi anya o na e ba papa ansama wo kire mu ide e ya wo sai kire se wo so no ni obi bi ebom ebom na se obi
e show no bi di ebo mu a masa forget it say o pese o di ye wa hin papa na eye obi ben eye ubusuani hoho ewo na ka me ba so na tika ye science no wa okay na ka ya ba ho yeah because apart from so wani ba ko wo ha bibia nya wani ba ko betimi so no wani kuro na bi wati sheki eni kusuya no wani no popo wo ha na popo so e kira say so time bi ho ebi wanye wani nko sabi ebusha ko fa che ba bi e na fa no woto ho no wo se to da na ho so e sheki sa ye wo se ebi won so timi ye wo nan ba ko pe na wo nan so wo so sa eno enya yare e kira so so bi ene wo de na connect na ne connection na aye no emwa aha okay ya de ahoma so we sisi ne da so we sisi na we ko ha ba ko anti ahwe ahoma na bete we twi we ko ha kakra no so atwe aba ha ya de no de ni bon say as a type of war no na mo da so gina mfimfi enti obi wa twetwe no bebere afi mpese me yewe mpese we na but afi aba na end ene but one kura onya achieve enti eto da so bon say ade bi she da unity powers oh we dey medem fala we dey ma fa we dey fala where does na ba say eye sha e kiro say so time no okay e wo ho so na papa ene ya hwe symptoms ya hwe types ya what types ya what ni types no ho ni type no e normal na omo ye no na kire type no say na be kai okoshie wo se me pe wo so se me okay fa on sabra no we depania wo ne no we depania no maka mo jana bom ebi wo mka bom no na e yo mo nsa no mata free ana so mo de short drink bi mu no me nyina anom se ni nja wo da so nja e so time ma ye no so e so time mu no mu ka na ka bom na mo di ba ko ba sa ba ko ni kunu ya footballer wa wale tukwan be ma na wale tukwan ko akwa wa jai we ni oba no ho akwa ware foforo ama ware negu ne o ma yibi was no my so time was so omu da ho no one ne yere no hia na sense so be born yiri din no boss ani pa no yeso asama ba timi go aware ne kura na sa ne yiri da da papa timi go aware ni no obo egu aware no they say you ha no mu yiri nyina ba say omu mienu mu mare bio but o be so mu separate eno so e process ado be papa nti yesa no e tumi bi no mo ya o mo boni din one thing say you tumi bi na boni din because one can spirit to mu okay ena we so spirit to mu mo ya mo spirit no nkro e wa de ba ko ho a say we so ka so gitu okay ni nya wo da so ni nya do ko ko no mo sa de password to so ni ja wa say na enya me wa lock no e be ya wo so wan ko hia wo bi na ni ko akire obetimi akire kire wo de esa wo ye na ofiri mu a don't buy a best 15 minutes and yes I so go twa baby ko twitwa nwan ni ade nyina ba sela ko ba bia e wo ho so but ye kire wo ne kwan so a I pro so 15 minutes e set me free so but se an kire wo a wotimu sha enya no nko a say ye wo nipa free ya funu mu a sa so no ne maame ye connected already because say emoja free maame ho na ba wo ho ena serve as wo aduane ya obedi ya ko pese ubenyini enti wo oba ero na awurade kan se eduru se obi ware a onya na gya no ho okay just on this connecting ho enya necessarily say o free efie ho akọ because as the kokoware o de yiri shaba Abraham fie so but say o this connecting one kasa wo show every maame die mu okay obi wa ya kasa kro oni ma de kro obi wa kan so wa wali pa so akotena wali but one ni period no ni maame ni show no da so bom se uti anye na no maame show bom ko me so maame be wu a ehu okay neze papa enye aware mu nko na sunsun betumi ya kan bom dabi ya papa kra itemi ya bia ya be wo bia no ni sa maame kro wo no connect permanent e kasi ya disconnect bu mienu asa na watimi anya individual life okay se ya anya sa de na ma wa Erade ka kire Jerusalem for say o me betos e wo Ezekiel se betos se na mo da ho na erade ka sunsum se de Jerusalem no mo tie o se betos se na mo da ho mo jema wo twa mu ya wo a ye ntwa wa funuma me na betwa wa funuma na me de nchini e ka no mo bi ho na me di dwale wo tie wo ho e na ma hwe wa ne wo tumi enyi ni hyeyie
e kire se ye wo foforo no a ye wade a ye dika ye yema wansa ni nyina wa fidie we say so ansa na so na disconnect ni ho firi o maame ho enti na obebire wo a wona na yiri ana ni kunu nya sa ko bo maame amane o de maame ti obehu do be ai dem ko ka je maame na be ani no ka je ne papa no ka je ne maame o so ni connected ena umusa no be ma na de yiwa de be mo obere umusa ne maame because the show no ene ne maame de nda subo na wo maame de ne da subo mu a problem a wo maame fam the same thing na na be fam oba obema sa ne be enti so maame no okwa ware ma ne guya the same thing na be na wo de be ye so maame adwuma guya the same thing na be ye wo enu ti na urade hie metra ha ma kire wo se sa de ne kase wo disconnect baby no wanye money bi no mo ye ena 2020 anko yie eye se no bi kra ne de yebo enye no nko a so no bi hia na obi a woni be hia na bia ma ne ho sane ne bia woni so na kwaka go obi si ene papa mewu ene e wawu ampa nso because so bia woni be hia na bia no woni na ka go opon sama wo ka kire no no adwa mewaro eno so ene ono ni so ni gina ya ono hia enti so official untumi ne nto aso bi ma jam semu ayeka edi breki adwa mi na mkasa mi ama wa me ma obi ko umreki enya sa ni breki ya yemfa yesemo nye so no yemfa yesemo nye so nya ka bo yemfa ya no keke enye o okay gise yemma mo mienu mo ba ye wono ma ye be ma mo mienu maka mo nsa na bom anase bia no nsa na to nsa se de ye pacha wo no ye de ku mo mienu no mo nsa no mu amana fo mo mienu mo nsa ne wo nsa bi ye beka ansa na mo so no mo asati etile bebire o wa okofo ba we aka krebe na no afro no okofo we na no afro because sa so dada na ofa ni nyina no oho da so ho eti papa sa tumi eye sa adwuma no eye mpremprem no o mo be ye da na ba ye sa de na ene be starte enkwa anim kaka na o mo e bia na me free se be ma ne be ye se menwa wo bie mu no na be ye adwuma da no ane ne be da no ne hia na no a mo so na ka bo nti ene ne adwuma te se ya fe no sexual interchange and as intercourse okay a transference of spirit was me who sane me o who e sane no o hu no e dia dia e ko bi e ye sunsun na efi o ka ni fi mu akọ ba ko se oba ni mo oba ni so hu sane no sunsun bi efi o no so ho e ba ho ebusuafo amofia mo fa ncha e won se bia ye keka so enti se oba ni sunsun ko ho na sunsun ko no wa so na kan go okay so ye wadi a obeya nsa na sa sunsun na ko wura mu na wo friend sa wo hu sane wo no etima sa afiru mu onfo wa no keke enkonko gina o kaka se wo aware no mia na ba kai akura se wa kan so wonwe enti ko wai ko obere akura we di akura bere enti nye obi a na ni hia okay for instance o ko hia obi no e baifo a bible say na mo de mo ni nsa so o man bo ena na mo tri ni nsa so o man de epia enti woni ni mienu because mo so obo muntin de bi ade bi abaye bi e be say because okura evil spirit okay ena wono obi ahia ono sukura evil spirit say de make ya ade papa bi a wo ye bi otumi say no even though woni ni hobi o but because mo so obo muntin no wo akonya obetimi ahye ye wo pesa wo ye no eno ti na hia say nyame ya adomo a say ye mistake aka ye first announcement de ka say China Friday nyame de chen ya ebi a ye be council because of new year no ntino year ni nyina ye se ekwaje ahom nyenti na ya home new year no kwa na bishop de gina home to china de so tie China Friday de mo fa nchame nya de ya betra se ya council mo ewusafo yasomo nyame ya domo cha ya tuma council ni ho memene da kwashia da adwada papa na council ni ho anapa no nwumre de asori ni ho okay me pa cho memene da ni kwashia da ne adwada ne yetna si bra bebu sa se afiwei edie na da manim oha bi o manim oha wo ha die na menye enhira bi wo manim enhira wo ha die na menye edie na ebesisi se de sabre bebre aso oba se aso bebre aba so obo betie enkom hye be ba de ewurade peso ye last year de ewurade ka nyina ni nyina aba so obetie ansa no wakwa asori akoka no ho eno nyamfum so de mepa no da biara no she oba betie na wo de right information ama won sori ma because ye kan sem bi na amamu a man kofo doubt nyankopon okay because nyame se ono na e kasa nko ade a o kan eba mu amen ye o prophecy a
ebe it my conditional prophecy say Ewurade say sama mompa ya ade we besi e kire say mompa ya enzi but Ewurade say na besi okay one for condition bi amata won say unconditional prophecy no se ba na se ansia na wo ya mani pa di Nyankopɔn ho fɛw so enti baby a wo bia na tumi sa fro say me da we ko hia da ene ne juada me nim say Ewurade de be kye wo de kye ya to milika na bra Jachi Jansin Kumasi asem na make Jachi Jansin wo de Kumasi be do Kumasi aso pe dwoso ka to firi nkran na e ba de a wontwam nko Kumasi bi wo tra dwoso no a next town na e fro kwa amo say Kumasi ni na achiri importable ba bi na ba de be si Kumasi a Jachi Jansin okay o fro dwoso ka say mesi Jachi Jansin esi wo a won sani fa so na enfutu kwan so woni kire nkran a enfutu kwan ni fa so so woni kire Kumasi so a eno so e bonkum so enfutu kwan so Usi so ade mbusa obi aso koso fo chaso omdo ba breme ye tena se ahwe nkofo hyebrem wo wati bi ba last year e be hwe o hyebrem de na da o mani mo no menye so obi aye mistake because ye tu ye bo ase na ye chirechirem month we wo asoma sikara we na de ba wiase okara we no ade we ni na wo wanim na eduru ha na se wo symptom we ya we na se we ye okay papa back to your question no your topic na ye kan ho asem yem free soul tie as covenant sanity yem fan sana sanity it is a covenant one way or the other you bet make say a covenant because to tie something together means you have covenanted together and papa and once you covenant with someone no you have tied yourself. It is same as soul tie. Honhom wo ye adwuma na ye ba akopɛ ana oba na honhom ana be man de nanim yenu nyina be ye adwuma. Aye be man na oba honhom na be ye adwuma. Abeka bo bonya me de susum dua yi mu. So in this case you know the be ma be a covenant per se no ni soul tie no difference kakra be mu ye say with a covenant no e ba covenant side no a no it may involve external spirit. Okay. So no be kwa apamo a nipa me na mo hia and I say be a lesser spirit or a higher spirit kambo okay do maybe and a covenant but about so time it could be people of the same level it's by nipa mo mienu mo mugina pen ya de kro it is so time mainly on human beings human levels they say bema na oba ni bema okay so okay na omukara e kambo but about covenant no dia it say onipa eko ade bi eso sene no ho se bia meye we junzu ye we mame e me ho be hye wase maye we junzu ye we mame na na ko apam based on those words but so time dey e betimi tie without any word mon kan sem bia nto so but betimi aka bom samo ye sha ho mani bia e na abushafo tie ni yi bia na bebre no mba be hwe mo hyebre mo ta ka kiro mo se wo hyebre na ma o kwa ma no bi nto nsa ni di etrese wo show no baby a we open eti etoda yetumi no obi kura to nsa wa ade mu didi ene ne show no etai oh yes etumi yes okay enti na de bia no always good say on try say wo no obi be to nsa wa ade mu edidi enye say wo ya hia nemo ene enye say wo kire wo enye say wo kire nemo eboa wa nkasa ti papa me ento nsa ne di wo yes anka mani baji but yeah me famra ye nwa muslim for and say omo culture bi amani je ho ba omo culture bi amani je ho yi ba say e be dey say ye nwa muslim ni ba ko ha na ni nwa ba ne nchen na o ma na duane adi na wayi ni de enko ama ne say onkonkodi and then sisa because omo mpenyi yi mu e pa che yes I miss other tribe oh there be yenkan favor obi an the SC ne ye ka ho ase etini obe pese woni ni nua be di se boy ya ne from be di no mi nya yare chen se obe yama ni nua no etu ko fi mani pa so me be se me ma be se 10 na mu nyina didi bom so anything I call you name simple fear who say chance and task so ba because of that boyi but say ye beti ase na chance ni ye dwom na ye keten obi ade ni de nko ebeboa pa ebeboa especially no obi o wani didi a so bible pray kwasi ni de o ni boni aduane na wamfasa aduane so anyira wo nsempa yeah asimi kada fidie wi aso so enti aduane die mu mpo yetimi no obi kra no ota no obi didi pa ase kwaku de one kwa me didi
okay ga ni wi hye kwa kwa ai oni wo kwa se kata so twen no etiminya okra no mi ayon ko fa no entubon se ba akukọ nani na ba akukọ nani mu a e ma do okọ nani mu abrabọ no sa san na kiba okay because o mi enu kra no ebom enti ebushia fonti asese ye funa ye firim ba etiminya apam o de se so tie ho ye ni be ma no oba na mu etiminya so tie ho aduane bi a ye di etiminya so tie ho emoja ni moja ye kafra no etiminya so tie ho nti se nye moja nko we wo ho ye bebre ya ma tie fonti ase ensu efiri nipa mu ba bia no se ka obi mu a etimi ni nya apam te se efifirefiri mu ba na ka matade na matade ma wo sha oni benya okra ne mekra benya apam ente so efiri manu mu ba se be ka wo de ho a wetimi ni mekra nya apam se obi a odna no tro bia na mo kese mo so wo me brother wo me cousin wo me fiancé wo wa wona makutwa na ko se enso tia ya samaba ho na se ni ho nsusu ba wo a asamaba mo time mo mienu mo so together ipa chanya sa me try se meyi mo do afiri ho debi ebo ye okwan bebre e be fa so e be ni sa kamedi yanka me recommend e no ma warefo nko a because already na warefo no mo so no bom dada okay papa nas awarefo sa so yibitimisi so timisi so mo de nka nyame ala wo mo ba impo aware mu mpo no so kwa ware obi a onye very good ni spirit ni nya utini nya bad soul tie ho enti eno no de na wo mo be ye be ma sa pam na asi one thing is e ono ma bi o ha ye ntumi ngira na fidie so okay na emo oni baba oba counseling ya na e nya bre e de mo mo no counseling no sa ye mo me ka se na wo wura mu ache ana ye nkwa de ye mfra wa kwa ni enwie wa ye nya ho ma wo nko e be hu se wo be firi wa be ko no na wo problem no e over eno ho adwuma ene ye no ho enti mo fa hye ma adwum se so no obi e de manu hia manu akese mo hu nipa kora wo kese no se nipa no nipa ben enti no obedi atum se wo ne kra no kwa kabom na bibi boni bi fini ho oba obeji we are ready for that okay obi kra timi kon kwanke ko fu obi ho so ne kwa hia nda obera woni keke enen kan bebisa sa eno so ehu che bibi e o wiase da krope no ehu ibi 1 second kra ehu enti abushia fo mo nhyɛ ne so bra ye ko wura 2021 mu ya nhwe se ya mfa saa so tai we okra wo mo bi kra metale wo ho ke binim ye wo ya tena nkura ase da na de yenim ebi on fan mess to sana bro focus on fan sa epi no fan nkrampan ebesi bia so sana so tai ne de okay so ba ko be si ba ko so eno ono mo mu no otwe bibi ye den efiri de wo bi no ho na emma se bia no ewura obeka se o nkrampan wo so no twe bibi firi mi wonti mi so sa ma me back and that yes okay so time is a kabom e wo nyame kwan so dia na so ni mienu nyina no e healthy ana se ka se nyame sunsun na ti omumu a e bo amu mienu we die bo we but se ba ko de nya papa na ba ko de ya papa de ne nya papa no e so ni de ya papa no ese de bonni ni momu ho de nchen papa no enti na bi o be so da ye wo se de bia be so da ye na mi kromo ana meta akosa e je se so obi atai wo so no enti no e to da kwa wo so no betimi atai wo so no abo corona wo firi mu no ye betimi atai wo so no abo even classroom wa watnem ye betimi atai wo so no abo onipa bia na wo ye wadamfo okay so da ye na ne namfo fo se de no motie first no wo so mo da so te school mu papa obi wo ho a wo sa panyini bi tumi ka se akwada de ne ho fe ebi kura timi eye akamfo aware amamre bi asiwa eno no so ne timi ka bom eno so no enka bom until say sa no ya make o meye bi ada so mbeda because obi wo ho a na wo de na no akoto akwada no so wo so no nka bom okay enka mo ne mo se be ma no wa ni a ana oba ni wa ni a obetimi aware usunsun mo na spiritual marriage okay eno no ho ba se munye nhia na ana woni ne fa no ntua ma no stage saliva ana se mo fa moja bia nhia ana we nyi na tade ma we nhie so se de David yi na tade ma or the same Jonathan so de ne de ma no
na omo show my dey so feel ho kabom okay so enti wait me ne ho onim sa ahene ne ya ne dia pa but no present ko David ho David so hu sa ade ni ho na eba but na ono so na danfo no nti na ko so expect say enka so ne betena yie na nko wawu na ka na danfo no so aye den abetena so wawu akwansa na ono ko abeba so a waba papa sa wo hwe ebu ho amfonyini ni video si bia enipa mienu aye oba ne bema eye saa apam yi bia honhom ne be yentem ginafo a omma oba ne nware bema no so nwa eno kire se waware wo mienu ana one thing is say so tie no na make any covenant no obehia entem ginafo spirit okay and our spirit be wa be ginan but they are pam we dey one kasa okra na timbu spirit na e di dwuma no eni ni papa no so na e ka bo e ka bo mu a wo so no e wo mu no ye fa ne say mihia ba ye na ho ye me fepa na me ne fa yonko eni endem ate but now no I wish say enka obeye me dia makoware but I wish say enka ko obeye me dia no enti no bi ofre me kura kasa obi pukura pen wa ni munu na ehame I wish enka obe wo ho da because as me feel jealous say obi be ma foforo ba be fa no me so a me ntumi nsa enka wale no e kire say so tie bi ye den e wo ho enti as long as I am breaking ye na me so me wo hye enka be ma bia amfa no sa na be ye okay be ma bia be ko okay so because human spirit is so strong enti ebusuafo ye nhya ne nso obi o ha oni obi hia say yonko be ma na oba ni wure ntumi mfini da e kese musu atai papa ebia na afrefom fanche bia na enhie enemu nhie mu ebi nsi enfia no nko so eno etimi yesa ene so rentai sa no ma make e bia nzia enso papa ebu wa na se oba no se be ma no ye van se oba no enim be ma no onko kan kire ne se yentena anampese me ware enso obi aba ho ana ye nahi obi aba ho ana ye ne ya ye was ana jealous the spirit of jealousy no wo ho eno nye honhom no na okay the spirit of jealousy okay so okay enti nane papa memisa se ensunsanso a de ba sa de yi so se ensunsanso wo mo de do so se obi show eka obi show ho ana so ati se de mudi djuma mienu nipa mienu edi djuma amana bom okay djuma mudi no obi enim djuma kora mudi se me kono nsu won so kwa ko biale ye nyina ye na the same time why na nya ma wan kono nsu na wan nya ma wan ko dware so it is a so no tie the first thing is am I jobless okay djuma bi ekuta obi a frunsa ehon so ye dem ma so obunya foforo and your first one ebi enipa bebe wasem tentem but tentem no a ho besa enipa hi oh sister, oh you're welcome thank you acha for 3 minutes ne die ni obada be ni mo ana fi hu de onye wo eno ejusanso ni bi no ebio ma wo ye eduma kese pa se de osono e ya eduma no nanso wo didi se de entete ba didi bere bia no wo be ye eduma kiti actually say we show no no be the atai it is the pace at which as say no and dream kosa obi atai down slow down so eluti ne ka kire wo say nyame ya wo wo de yankwa che ya memene da ba cho nye fiada memene da nyame ya ma fiada nyambo adia nyambo cha de yenye nyambo adia se mo fanja ai papa ho me bi ya ma memene da osiada eduada etras council di kai wa afini mo no okay so yes wo say ye de hwe nipa hyebirim ahwe nipa ban ya wo ye yeah ene afiwe mu de da woni mu a enye okay ene de wo ye a obehia mo kwan ene de da woni mu a eye papa ene de wo ye a sa papa no ebebe mu bra ni kire o sa no ma wi enya dia oba be eye hu eye bebrebe bia fe na wo go didi line na be ye kai o say Bishop Dr. A.B. Charles eye sunsun adwuma de ye enti saudi na yare nese about so a now they are hospital na doctor for no entumi nsa and how mo nsa mfa ko hospital ho bio okay fabra na urade mfa yenso mo wa be sama ebia now they no so ya control
Otra ya enye ye mpacha ontra adade a emfa ma. Okay. Ya ne pa dance enti. Yeso what try ba ko anye mienu anye ya fabra. Wo dia ne se de be kire ro be bi so pepepe. Eno anu gidie ne hia. Ebi won so na wo de ne ya ware asem. Ebi asunsun bi na ware wo. Okay. Ana se setback yi. De twi nipa ko na chi nko be shi de bia wo de otia na wotie. Eye ntintan chichiri nipa yi. Ene saa no ma no. Be so da na wo she school ata ne saa no ma tete saa no a. Fabra. Na ye moa. Nti na wo yes 7 days. Se wani ba je wo dia onyi nsisi a. So enye no kwa bia na wade bia yira opesa wohwe ba bia ade ne wo eno so ba nya metimi afa ye nso aye sa ade no ama wo ebia na nya ade ayira bi kura na obi ofie ode ade asie fom bi kura na ye wa na so wura sa fie bia ade che eno so betimi aba na ya kire wo e ho akwan ye nwa no mo ye gold ho adwuma no bebre na bi okọ land na ni nwi one ne bohye onya bebre but ono kwa wanya otua o se o hwe efidi no so a sika wo so papa be horo kitu e bi ye wo no ma ye be sika ye di sika be fresh sika okay enti no o ba ye be kire wade a wo be ye eni empo wo ko asase no so a atade type ko re se wo se nyina isunsum asem o mpa bo no ko re se na e se wo ye no ye wo na bi no mo wo ko akoye gold so asase so adwuma untumi nhya mpa bo no normal mpa bo asa de wo hye ne se wo dane no ni nyina gye ba ho ade ni akire wo de esa wo ye na eno mo mafra ade na eden aba na wonsa atumi aka okay enye eno nko a ebi wo a na se ye nnuan mo wanyini na nso odwunso obetumi aba na ye kan afidie ne ta aka se wo de ne ye bone bi na wo pese wo gyae na wontumi ngyae de a okay enye cancel ho na abeba wo be frɛ phone so ebi a meka sai ebi a wo ye oba do sanhye wo mo ana o ya bema wo so ye wo de sa wo mo sa ana oba wo no oba sa hia ana bema ne bema sa hia ana ensa no mo atom so ana wo de kwa bia ye maba wa hyem ana wo de nso ye mema hyem eno no o frɛ phone so ni a kire wade a obeye na sa de no afiri so okay ensa me line me tunja nkofo anemo o de nso be frɛ phone so na time we de bema wo de so ni a kire wo sa de no afiri ho okay so okay and abiribia so yeka say yenye that perfect because nyame sunsum na nam yemu yeka sa and me ameka say me nipa but in some nyame ka no a different from me na kasa wow the impo the over camp different cry intino ye ba ye sin some be ka kire nyina no so hwe okay o so hwe na anya adwuma ma wo a en ha ho ntoa so na emom se eye adwuma ma wo dia no ho se some be ka no ne o de be ya faduru nya atro na ye die say urade nim se ye da bia ye betena ha sa so yesi kushia wote kwantimpo no yesi oni mlikatu a na yesi ode wa gugudu sa nti yen ya beta kwa ho ye cheche no ma da bia ye ba na ye kire wo se bibi wo ho okay yama ya from there wabusa for eyin tasem dwumadie se no so betumi afre e de aba dwumadie no eso 0552891675 0552891675 frey na yeni enkomo memfa me first caller e wa ha hello wahintasem hello wahintasem okay but you didn't be akasa free anyway okay Vivian jina sona papa no nkasa why mama tieni eye echina fiada try so bepe aduaba bia na da ko che osofo bia wo de che na obaje ni sofo bia na wo che na aduaba obaje osofo wo de che na obaje so sir so why nya no a pe oba panyi bia na che na ntuma ye fufuo wa ware enti eno ano no ebi ehwa wo ye wo onipa bi efe ne Mary ho sana urade sunsun se menka Mary so den ka che enche no wo Yesu so se hello wahintasem enso kray empacho din ba bia akasa free okay Alex Jansona papa no nkasa why Alex obinu baba bedin komo bi ankomo ne be fa sika ho yi ho firim tete emfa ho bi ankoshem ankofa asamo ama Alex wa also de na da ho no hwe yie hello wahintasem enso kray empacho din ba bia akasa free okay Sami Jansona papa no nkasa why Bema sametieni me no kasa
na eda etoso enso ye January ya yebesi mu eda etoso so da no mbeso e omampanyin no 70 January yeah try so benya wadamfo bi nchen ya da ana dan foforo ma da try so be e ma on na ne dem mo be sa de no because sunsun ni aso obi so metu ni tu anajo enye ho na mutuo 7th January 7th January no aish ne ho chire no yiye pa do be so bia na almost eye basa sunsun bia oye oba wo ni fi asa ware no opa home friend ye be cheche ne sa no mani nyina okay 0552891675 hello ehintasem okay Jemfi ka free hen Jemfi o ka free hen okay gina so na papa no kasawai mesrau Jemfi sho abrabo yie because as we do about obey de me yebi wow so abrabo yie special o maba wan yonko famu wow mesrau o mse we obi o bread ho ase o sa ye somfo but eno nko anso okay hello ehintasem good evening mpacho din baby akasa free okay Clement mo kasa free wadarma tafo okay Clement jasona papa no kasa why Clement ne ya sa me no kasa wia wa ba sa frame adwumere ya nsa na ade achi the first night no because no be biro wa se me kira o ama o ya a few no the first 3 months no ubedi kukurufi ase papa January February March no ma bi o ase ye ma e bi nso on hwe na ware hyem yi na ware hyem on hwe yi okay simple hello ehintasem ensi ukray mpacho din baby akasa free okay kofi jaso papa no kasa why kofi di enkame hia no pa Saturday eyeball to eyeball bank am pe okay because sunsun mo nchikire woni kra ho ne kra na boto sunsun mo because wa hwe mo ma bibiri enim kwanya che ebie na otimi ba but Ewurade say ka minya no 1 on 1 na minchire ne noma bi ma ne nkonko ye nipa mi bi ntimi mfiri ho okay Kofi Febre ne bra edweso kwa mo eye Central Apostolic Chapel na ebra ene papa me din komo why Kofi hello ehintasem mbacho okay aku gina so na papa no nkasa why okay bema so nya me adwuma Fred and so why osmani kase ba wow ena me ni modwuma wo ye opon adwuma wo ye bia no di obi etia onka nche ne se onfa moa modwuma nka ho moa yen se onyen aboa bia okay me adwuma so no ba amen this our best struggle okay hello udini baby akasa free pacho okay kwa mi jina sona papa no nkasa why Kwame Asamo problem wo papa misro we yen kan ko ye pomfri ye afre na mom ye very careful wonamfo mu ye very careful wonamfo so ji nipa di but in some one ka sa se be no ka but abakwa ahonti nye so betimi aka gum from mu ti ye po ye afre bo so na ofre ya me ka sa nsem ho no ye pa de aka papa be hunu na one wakasa hello ahintasem bacho dini baby akasa free bacho ma one so kakra ma me odin de say amata okay Adam o kasa free he okay jina so na papa no won kasa na ye pensu ye hia pensu ye hia amen nyameti ase apati wodan chikire mu anase de be fe na pamu no papa side se wo ye be ma wo na wo pija butterfly no try so obeka brofo nti em se twiya e ka won ti afo de ofre sisi anadam wo a wo be na ne ne hwe TV no tikwiya kire mu sa kire na ye de ye de brofo nyina asie enti sa ebeka na dwuma o ye ni na ware hye mu nyina problem na
Okay. Ni papa side apamo o di n'echi. Okay. Hello, ahintasem. Mbacho dini baby akase free. Okay, Mary jina sona papa no nkasa why? Se mami ni mami ti ase ana ni mami nua ana se obi ono ni mami ye pe wa busuan ni mu a. Sa new year ya ibesi ma ye first day no try so be che nipa na dia na ni baji. And this baba we na ni nyi wa wa mu da. Si nipa ni ji a ono so ni bachi. Simple. Onya problem wa mu bi o. Okay. Okay. Emfa next caller. Hello, ahintasem. Hello. Mbacho dini baby akase free. Okay. Maxwell jina sona papa no nkasa. Ni mo brandy school background. But etwase wotumi ehua de ye fise buhua ni nyina si nsem o. Oye pillar. Oni ni papa ya wo ye. Oni shabe ni ye free so memu no. Okay. Na omo sankofo ne ba so mbehwa buhua. But ni de ni ye de obedi nyina be free school mu. Atishiem. Okay. Hello, ahintasem. Hello. Mbacho dini baby akase free. Okay. You feel saying? Siso. Okay. Siso jina sona papa no nkasa why? Be matie ni ye. Ebe ba sha kasa be ba oni be ma fufuro mi ndam. Adamfo na. Minim so ya adamfo na se be ma so mi pa mi no mo ye exchange west. Okay. Onyin so won di fo. No one hwe di asem ni besi. So odi bi mo so odi fo onyin tum so odi fo. No one hwe di besi. Apa we di men because ono no na di bem. Men kasa ma don so we di ebe ye de. Pastor na brother so me country. Okay, hello ahintasem. Hello. Mbacho udi any baby akase free. Okay. Okase free. Pacho okase free. Kede. Okay. Pacho jina sona papa no nkasa why? Esu o ma me nanimo. Esu. Esu. Ankasa e wo. Oh. Wo so so no tete no wo kente bi a mo de mhwe na anwene. Ma wo tse de ebi so na atinte wo nko na wo. Ense bebere wo ma wurade se menka especially impo awawe mu. Nye we di won frɛ. Sembebere wa untumi nsane wo bi secret nsamo into abontensa. Okay. Okay, nti the phrase is here and frɛ papa na ni nkomo. Hello, ahintasem. Enso kraye. Mpacho udin any baby akase free. Mpacho ma oneso kakra ma me. Udin the saying. Or say okay, Tachiman. I was saying you know papa no nkasa why? Mesra wa hwa wo ye wa chinejie mu. Achinejie mu sana urade hye menka nkyere no. Omhwe no wo ye wa achinejie mu. Eno no. Yem fa last caller na yem fa dwumadie no emesi. Ye nyina ye kɔ asɔre, ye kɔ bompa ye ni bi. Hello, last caller, ahintasem. Me ai o so odin baby akase free. Okay. Kwame. Okay. Kwame, jina sona papa ne wonkasa. Why? Okay. Kwame, tieni wo de me hia wo kura che obi a. No problem o. Adie bi etwa se nipa ye mani tumpo bi abrande ye. Eso baby wetina no wote. Na so bo ho. But nipa so ye sade no so ni akiri bi a. Yeah. O shen go to kom. Fradi yankopo. Okay, so won say ade ade ahye no. O ye be ma de but o hu no so ye be ma. Amu adane. No ma boni bebeli na ekoso. Ye to da ono akura no ai confusion timi yes. Timi mfiri wiase a na se menye den. But everybody say menka jo say mfiri wiase because 2021 obese wo de munyam. Amen. Amen. Friend yam fa de to aso bia ma o. Okay. Abusa for aha na ebreme ekwan na adwumadi ni nyina ye de asi. Wo mo efre no modaroma mo mfre nko papa line no so 0540589543 0540589543 and afa 0508229478 0508229478
timpanimfo sisi edi adwene de achi a ebehwe asuo fra ene ya wada etwa afe no nyina afe empinu ene aduonu which is 2020 ede etwa to ene 31st December 2020 and nti ma memfa kwanya we so na ahintasem krio yamu bibia afishiapa afe enkomesan ye ho na oma awurade ma ye enkwa ahoden asomdwe ene sika ye sorry dwumadie ne so madaroma ye WhatsApp line nkene ye wo se fa messages ne so ye de nyina kwhye next year ye package so nkwa ya ye ede amamu da bi etra dwumadie so aye ka se wo abonten na ohwe dwumadie na eye ofa ye wode nyame ato nsem kakra na betumi aso dwumadie asena wadaroma tutumrika ntam so na bra nam dodo nsem kwan fa kakra betumi ne bra na onyame enyina so enya de foforo ewo mu fa bo dwumadie sanse se wo bo nyame adwuma okotoku mu anweda sanso na mamenka wo se dwumadie ye sore so na opese okohwe bi imposisi ya opese okohwe bi a ko Facebook ana se YouTube Bishop ABTV okwa obekwa akoto ho hwebi wonten video no so ye so dwumadie so na pese ohwe timu a obenya bi ahwe ewo ho tutumrika na nso ekọ social media YouTube Bishop ABTV ana se Facebook Bishop ABTV onsa betumi akabi na onso asa kwa kohwe dwumadi sabredi ye sore so ye nyina abogya ye no ye kope bi abo na ye de ye ho ahyenya mensa wadaroma okohwe video ni wi a sade ye meka no o like sa na broni ka no share video no ema afoforo na fi subscribe o subscribe a e kire se ye video bia ye be ye mahintasem dwumadie bia ye be di bia wa fidie so no unha ho nkoho bi mu be ho anse kwen na da ofo ndani na chese obo so a ohwe sa en na chese wa subscribe to our YouTube channel na bibia aye kama ede ama yen ene omienu nyina ene ye ne Bishop Dr. Amos Charles Boampom na edin komo so popanya oda Central Apostolic Chapel ano adweso kwamo Jachi Junction ana sorry ewo ene titutumirika obade ya adum ochina de counseling ho nanzo papa sifia memneda anapa no nsia counseling ewo ho afi kwasiada na wotwe ye yesom anapa na afi ni nondubremu no nso no papa tena se na woni nyamema di nkomo abro ne se counseling ne dwada ye Monday special enkrofo akukudam mpanifo atwetwe wuro titire ne nintini omoba sofo imam MP4 ne ahemfo omoba papa ene wo mu ebo emponimpo ene di nkomo edefa so tai ehon papa chenchen sem dodo na emu ama ye hunu wa no asem wo yentimi amfa ko wadaruma afre papa number no he screen ne so a egu ho na wafa ene mesensi so bi papa ene na etwa afeneto that's right ayeko we die mama kwa na nipa ba miensa mienu bi mo mafisha pa na edi kan menim se ne mama iva hwe ye dia mama ba bia wo bi afisha pa ye mi se me oche mi ababu mi baby I will be a fish up. I think ensa mesa ye ho na oma wontena se asomdwem ene ahodim. Yo me fa konya we so na nchia Central Apostolic asofo nyina. Okay. Asofo de no. Okay. Omo kwa na mechia omo. Afa wanchi. Ka se mechia omo maka no a. Wanchi ame. Na wonso. Ozo papa chia me wa chia me ame so mechia papa. I me so mechia papa. Benkum twa de fancy atwa bi na chese eno ano no. Abusiafo ye de dwumadi